join our paths. Let's open our hearts. Let's join our paths. Let's make the world our family. Build a world without barriers. Live together, live merry. Your international radio station, Radio SKS. Stay tuned. Let's make the world our family. Vasudhaiva Kutumbakam, Vasudhaiva Kutumbakam, Vasudhaiva Kutumbakam, Vasudhaiva Kutumbakam, Vasudhaiva Kutumbakam, Vasudhaiva चांदनी चौक से उड़ी यमुनिया जावेगी पेरिस की अटरिया अटरिया हुर्र अटरिया हाँ पेरू की पिचकारी रंगे ब्राजील की ये भरी बदरिया 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 शंघाई का हलवाई दे रस भरी रशिया की गुजिया नायगरा से भरी कगरिया भीगे इटली की ये चुनरिया उज़्बेकिस्तान के आसमान से जा पहुंची सिडनी की नगरिया चिली की चिनगारी बन गए फिजी की फुलझड़िया देश विदेश की धूल में घुल गए मेरे देश की दुनिया. It's your multicultural radio station, SKS Worldwide, 24 hours a day, on air. Check www.radiosks.fm. सात समंदर पार बसी है मेरे देश की दुनिया. धरती का हर कोना कोना मेरे. Dubbeldekkers uit voorzorg uit de dienstregeling gehaald. Het zijn treinen uit de jaren 80 die zo'n 8 jaar geleden zijn gemoderniseerd. Als deze treinen een hoge snelheid bereiken, dan gaan ze volgens de machinisten trillen. Een aantal van onze machinisten heeft in het treintype DDZ inderdaad afwijkende trillingen waargenomen. Een trein kan natuurlijk altijd wel een beetje trillen als hij over het spoor gaat. De machinisten hebben er meldingen van gedaan en daar hebben we onderzoek naar gedaan. En ja, we kunnen nog niet goed de oorzaak van die trillingen achterhalen. En dat is de reden om uit voorzorg treinen van dit type nu van het spoor te halen en te vervangen voor andere treinen. Ja, en er komt extra onderzoek en zolang dat duurt worden dus alle 49 treintoestellen in de dienstregeling vervangen. De Chinese maanlander, die ruim een week geleden werd gelanceerd, is klaar met het verzamelen van stenen en gruis op het maanoppervlak. En dat is volgens de vluchtleiding ruim een dag eerder dan gepland. Als de reis slaagt, dan is het voor het eerst sinds 1976 dat er maanstenen naar aarde komen. Halverwege deze maand wordt de zonde terugverwacht. Giovanni van Bronckhorst komt terug naar Nederland. Hij heeft ontslag genomen bij de Chinese club Guangzhou, waar hij nu een jaar trainer is. Zijn contract loopt nog tot eind 2021. Maar hij wil meer tijd met zijn familie in Nederland doorbrengen. Die heeft hij vanwege de coronamaatregelen al sinds maart niet meer gezien. Zo. En ook zijn assistenten keren terug naar Nederland. 2 vriendinnen uit Alphen aan de Rijn denken een oplossing te hebben voor het afstand houden op festivals. Ze hebben een draagbare zwemband met een doorsnee van 2 meter om zich heen. Ja, er is al een prototype met 2 bekerhouders aan de zijkant waar je je drankje in kunt zetten en met een plek voor je mobieltje en je patatje. De 2 vriendinnen zijn enthousiast en denken groot. In Amerika een Coachella of een, Open Air Festival of een Tomorrowland, weet je wel, dat soort. Maar dat zijn grote namen, ja. Dus dat zou wel echt heel vet zijn. Als je die mensen ziet staan met al die banden om, ja, dan krijg je kippenvel bij de gedachte al. We willen toch allemaal weer een feestje tenslotte. Ja, zeker, zeker. Ja, ze bespraken hun idee met oud-premier Jan-Peter Balkenende en die zou het plan hebben doorgestuurd naar premier Rutte. En wat als iedereen zo'n band erbij heeft, dan heb je nou 2 meter afstand. Als ik dat even zo snel berekend heb. Maar hopen dat hij niet per ongeluk wordt lek geprikt, want dan vlieg je zo van het festivalterrein af natuurlijk. Die soemelworst pak zou ook wel kunnen. Ja, dat is ook een idee. Ja, nou, ik zie het helemaal voor me. Moet het geen 35 graden zijn, denk ik? Nee. Daarover gesproken. Ja,
Nou, dat is het niet hoor. Bewolkt met geregeld wat regen, maar er zijn ook droge perioden. Er staat zelfs een koude zuidenwind en de temperatuur ligt rond de 6 graden. Dankjewel. Jolande van der Velde bij de ANWB, waar staan de files? Er staat er nog eentje in het noorden van het land, Bart, op de A28 Zwolle-Groningen. Tussen knooppunt Langhorst en Alfred Zuidwolde 10 minuten vertraging. Op het knooppunt Hogeveen is vanochtend een vrachtwagen gekanteld. Die wordt nu geborgen. Daarna moet nog de vangrail hersteld worden. Dankjewel. Zometeen spelen wij de Top 2000 Shuffle. Ja, je weet hoe het werkt toch? Je roept aan of uit tegen liedjes die ik je voorschotel. En dan kom je vanzelf tot de les. This is the beginning. It's your multicultural radio station. SKS Worldwide. 24 hours a day. On air. Check www.radiosks.fm. Greetings to my Indians and a high five we take. You do away with the hug and a handshake. I said hello to the love in the world. Open your hearts, people, let your love unfold. Yeah. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent, uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuliang Panesi Sinesi Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radiosks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. The next generation. We are the hottest, the latest sensations. No Monday, no Sunday. Every day's fun day. It's your choice, it's your stream. SKS. En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. It's only your choice. It's Radio SKS. Hariom Namanotse Narayana. Dusababino Swagatam. Welcome to Radio SKS, your choice, your station. In het zeg maar tweede uur van het ochtendprogramma heet ik u allen nogmaals van harte welkom bij Radio SKS. Dusababino. Jij to Sabitri Umrao programme sate de rahe Mina Lachman Samil hua hai aur sate saath mein dusababino और मिला हरदीन डेनिस ज्यूवेल और ग्लेन शिव गोबिन शारदा येपे नरेश दिहाल
एंड मीना लक्ष्मण भी प्रोग्राम में शामिल हुआ है। तो दोस्तों भाई बहनों, आज की प्रोग्राम में यानी कि de topic van vandaag wil ik het met u gaan hebben over, jawel, de lover boy en de lover girl. Je hebt de lover boy en je hebt de lover girl. Dus wij hebben het enige wat ik van u wil weten, uw ervaring hiermee of ervaring in uw omgeving. Hebt u dit wel eens meegemaakt of hebt u het zelf ervaren van hoe het is om zeg maar slachtoffer te zijn van een loverboy of een lover girl? En je wil jouw zeg maar deel van jouw verhaal delen met Radio SKS, waardoor andere mensen op de hoede kan zijn om daar niet in de val te raken. Jawel, mag je natuurlijk je WhatsApp sturen naar 06 471 09142. En anders natuurlijk via Facebook kunt u ook natuurlijk reageren waar je nou op dit moment aan het chatten bent. Dus bent u ook zeg maar van harte welkom. Je mag ook live inbellen dus bij me. En dat is op 036 52 50 898. Jawel, u wordt gelijk doorgeschakeld live in de uitzending als je tussen 11 en 12 belt naar Radio SKS. Want dan zijn we bezig met de topic en de topic van vandaag. Hoe herken ik een loverboy of een lovergirl? Jawel, dus wij benoemen. Hoe herkent u dat? Hebt u daar ervaring mee met een loverboy of een lovergirl? Deel dat met SKS. Jawel, dus wij benoemen. Bas yohi isra se यानी कि हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे और मदद भी करते रहेंगे। तो दोस्तों भाई बहनों, फरमाइश जो प्रोग्राम में मैंने तैयार कर रखा हूँ, जो वीर सिंह भोला सिंह प्रोग्राम में पेश करते हैं, तो भाई वीर सिंह भोला सिंह के फरमाइश प्रोग्राम में लाते हैं। Just enjoy. भैया देख लिया बहुत तेरी सरदारी रे। अरे अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो हमारी बारी रे ना। महंगाई की महामारी ने हमरा बट्टा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी गरीबों को हटा दिया। महंगाई की महामारी ने हमरा भट्टा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी गरीबों को हटा दिया। शरबत की तरह देश को, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट, आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना। भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना। बिड़ला हो या टाटा, अंबानी हो या बाटा, सबने अपने चक्कर में देश को है काटा। बिड़ला हो या टाटा, अंबानी हो या बाटा, सबने अपने चक्कर में देश को है काटा। अरे हमरे ही खून से इनका, हमरे ही खून से इनका इंजन चले धक्का धक। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट, आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। अब तो नहीं चलेगी तेरी ये रंगदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना। अब तो नहीं चलेगी तेरी
कचहरी थाने करते झूठ केस पैमाने इनका बटाईदार कानून करता गांव-गांव में खून इनके कोर्ट कचहरी थाने करते झूठ केस पैमाने इनका बटाईदार कानून करता गांव-गांव में खून हलवा समझ के घूसिए हलवा समझ के घूसिए खाते हैं गपा-गप आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट अब तो नहीं चलेगी तेरी थानेदारी रे अब तो हमारी बारी रे ना अब तो नहीं चलेगी तेरी थानेदारी रे अब तो हमारी बारी रे ना घर बेच दो अपना या बेच दो सपना ये ना डकार लेंगे बस इतना याद रखना घर बेच दो अपना या बेच दो सपना ये ना डकार लेंगे बस इतना याद रखना अरे हमरे ही खून से इनका हमरे ही खून से इनका इंजन चले धक्का धक आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट अब तो नहीं चलेगी तेरी ये रंगदारी रे अब तो हमारी बारी रे ना अब तो नहीं चलेगी तेरी ये रंगदारी रे अब तो हमारी बारी रे ना Ja, we dus hebben nog congres की महामारी jawel. इसी तरह से प्रोग्राम में लाया है वीर सिंह भोला सिंह ये प्यार भरा नगमा सच भरा नगमा दोस्तों भाई बहनों jawel और ये नगमा खास करके वीर सिंह भोला सिंह प्रोग्राम में पेश किया है सूरीनाम के वास्ते jawel दोस्तों भाई बहनों तो साथ ही साथ में देखा जाए कि संगीता जी प्रोग्राम में भी शामिल हुआ है संगीता ook van harte welkom to Radio SKS en just enjoy बस दोस्तों भाई बहनों आपसे बस यही सवाल है jawel रीता हुबर ज्वाला प्रसाद मौरीन सुमारो बस यही आपसे यानी कि मैं चाहता जानने के लिए about दोस्तों भाई बहनों the lover boy and the lover girl hoe herkent u deze mensen दोस्तों भाई बहनों en hebt u hier ervaring mee hoe gaan ze te werk en waarvoor kan je beter uitkijken Miss Kausel Hemai die vertelde mij net van ze heeft het meegemaakt in de familie maar ze zegt het is heel erg ja, maar graag zouden we willen weten van hoe deze mensen te werk gaan. Jawel, dus wij benoemen. Mala Gopi, enige ervaring met, ja, dat we weten dat Suriname natuurlijk heel slecht gaat. Als je daar een keer een topic over wil hebben, zeg het maar, dan lassen we dat in. Een topic over Suriname. Hoe goed en slecht gaat het op dit moment met Suriname? Vandaag wil ik het met u hebben over de loverboy en de lover girl. Wilt u daaraan meedoen, beste luisteraars? Dan stel ik dat zeer ter prijs. Een loverboy en een lovergirl on Radio SKS. Jawel, hoe herken je zo'n persoon, dus wij benoemen? Jawel. Een loverboy is trouwens strafbaar als je dat zeg maar nog niet wist. Wat loversboy doen, beste luisteraars, iemand aanzetten of dwingen tot prostitutie is strafbaar. Loverboy kunnen maximaal 12 jaar gevangenisstraf krijgen. Is het slachtoffer minderjarig of is er geweld gebruik, dan kan een maximaal gevangenisstraf hoger zijn. Bewijs verzamelen tegen een loverboy is vaak lastig.
verzameld bewijs zonder jezelf in gevaar te brengen. Spreek hierover met de politie. Jawel, dus bij me nu. Je ziet het, mocht je zoiets meemaken. Maar hoe herkent u zo'n persoon eigenlijk? Hè? Dus bij me nu. Dus dat is natuurlijk voor een heleboel mensen de andere vraag van hoe kan je nou zo'n persoon herkennen? Zo'n loverboy en zo'n lovergirl. Jawel, want die zijn er ook natuurlijk, hè, de lovergirls. Het is niet alleen loverboy, lovergirls. Sabitri Umrao, hebt u daar ervaring mee? Let me know here on Radio SKS, your choice, your station. दोस्तों भाई बहनों चलते दो कदम आगे आपके साथ मिलके जैसे आपको मालूम है प्रोग्राम में तो गीत संगीत पेश करता रहता हूं मैं तो ये अगला नगमा जो प्रोग्राम में लाना चाहता हूं दोस्तों भाई बहनों वह है खास करके देखा जाए तो मिस लाइलून नीसा रोजन लाइलून जी मेरा प्यारा भरा नमस्कार nogmaals van harte welkom en ik zou zeggen enjoy. अरे नहीं यार ये तो कुछ और बात हुआ था ये स्टोरी तो मैं सुनाऊंगा लेकिन कुछ और देर के बाद में आइए दोस्तों भाई बहनों एक बार फिर से पेश करते हैं यानी कि मिस लाइलून नीसा रोजन के वास्ते स्टोरी के बाद में हसीनों की ये शाम है हसीन कोई बात चले आज तो सुहानी मुलाकात चले कहते हैं ये जिंदगी सपना है एक शाम का कहते हैं ये जिंदगी सपना है एक शाम का तो ये सपना क्यों न हो तेरे मेरे नाम का हाँ बुझे हसीनों की ये शाम है हसीन कोई बात चले सवेरे तक आज तो सुहानी मुलाकात चले जिसके इतने रंग हो वो मतवाला कौन है जिसके इतने रंग हो
किस्मत वाला कौन है हमसे बढ़कर आज तो किस्मत वाला कौन है झूम के अपने साथ दिन चले रात चले फसलों की ये शाम है हसीन कोई बात चले सवेरे तक आज तो सुहानी मुलाकात चले हसीनों का ये शाम है दोस्तों भाई बहनों या वह सुबह और शाम वेल दोस्तों भाई बहनों ये खास करके नगमा प्रोग्राम में लाया है मिस लाइलून निसा रोलिन के वास्ते और दोस्तों भाई बहनों हम तो आपसे आज की प्रोग्राम में बात करें अबाउट द लवर बॉय लेकिन देखा जाए तो हमारा चैट पर इस वक्त लगातार बात हो रहा है about Paramaribo tussen Nederland en Suriname. Jawel. Dus de topic van vandaag wordt zeg maar niet zo aangehoord als men zelf over Suriname en Nederland wil praten. Jawel. ये तो है दोस्तों भाई बहनों लेकिन अगर आगे प्रोग्राम में मैं ज़रूर इसके बारे में एक टॉपिक रखूंगा कि आप इसके बारे में अपना जाने की reaction deel सकते हैं about Suriname en Paramaribo, hoe goed en slecht gaat het daar. Maar beste luisteraars, het is belangrijker vandaag om te weten hoe herken je een loverboy, dus bij en een lovergirl. Net zo belangrijk als hoe het gaat met Suriname en Paramaribo, Suriname en Nederland, maar dus bij dit is een stukje belangrijk, denk ik, van hoe herken je een loverboy? Hoe word je gewaarschuwd door Sobaibeno voor een loverboy? Bier sing, bola sing. Ja, oké, dat is beloofd. Goed, maar dus de vraag van vandaag, de loverboy. Hoe herkent u een loverboy? Een loverboy kan de volgende kenmerken hebben, dus als je dat niet zeg maar meegemaakt hebt en misschien in jouw leven een loverboy is, terwijl je niet weet dat het zo is. Een loverboy kan de volgende kenmerken hebben, dus een loverboy zijn vaak charmante, oudere en goed geklede jongens. De loverboy is voor je en die geeft je cadeautjes en complimentjes. Hij chanteert je met naakbeelden van jou, zodat je doet wat hij zegt. Een loverboy legt een contact met je op de schoolplein, in een discotheek of via internet. Vaak proberen ze indruk te maken met een scooter en auto, jawel. Om jou natuurlijk in zijn macht te krijgen. Dat zijn een beetje de herkenning van een loverboy. Zijn er meer dingen dat je zegt van ja, maar zo kunt u dat ook herkennen. Beste luisteraars, laat het ons weten hier. Dus daardoor wij onze lieve mensen hier tegen kunnen behoeden. Kabele Bhai Triveni, hebt u dat meegemaakt of in uw omgeving? Heb je daarover gehoord, gelezen? Uw ervaring, jawel, dus wij hebben hier bij Radio SKS via de WhatsApp van 064719099142 en of 036255898 hier on Radio SKS. जवाब दोस्तों भाई बहनों तो आइए ना अगला निगमा प्रोग्राम में ला रहा हूँ और देखा जाए दोस्तों भाई बहनों प्रोग्राम में शामिल हुआ है रीता हुबर ज्वाला प्रसाद। तो रीता हुबर आपके नाम एक नगमा इस तरह से प्रोग्राम में पेश करता हूँ, जस्ट एंजॉय।
से हो आरज़ू के मेले हो हम दोनों अकेले हो हम दोनों अकेले हो हो जाए कभी कभी ना कि हम तुम अकेले हो। रीता हुबर ज्वाला प्रसाद के बाद से पूरा में पेश किया है। यूं ही सुबह की पूरा में दोस्तों भाई और चलते ही डॉक्टर आगे आपके साथ मिलकर प्रोग्राम में देखा जाए तो लीता सुकरन साथ दे रहा है माला दाता राम ook van harte welkom to Radio SKS. Sarda Sarada ook aangeschoven bij Radio SKS. मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम को एंजॉय करते रहना दोस्तों भाई बहनों और गीत संगीत के साथ में बस यूं ही आप ही का सेवा है। कुछ आपसे बात करें अबाउट द lover girl and the lover boy. Jawel, dus wij nu. Hebt u enige ervaring daarmee? Dan hoor ik dat graag en hoe je dat kan herkennen. Dat is erg belangrijk, dus wij nu voor onze luisteraars en natuurlijk mensen die daarvoor behoed moeten worden. Ja toch? Dus wij nu. Zoals u vertelde over de loverboy, is het ook natuurlijk een lovergirl. Een lovergirl doet alsof ze je vriendin is. Jawel. En jawel, een lovergirl doet alsof ze je vriendin is en dwing je daarna tot prostitutie of een andere illegale activiteiten. Vaak is een lovergirl slachtoffer van een loverboy die haar dwingt om jou dit te doen. Ja, dus wij hebben het is erg ingewikkeld, maar ik moet je vertellen van je kan beter op je hoede zijn wat dat betreft. Jawel, want alles wat te mooi klinkt kan natuurlijk, alles wat te mooi klinkt, kan natuurlijk niet waar zijn, zeg maar. Hè? Soms is het ook wel zo van dat je zegt van, jawel,
denk je van, wauw, क्या बात है. Maar het is niet altijd zo, dus dat alles wat mooi klinkt, dat het dan ook goed moet zijn. Dus je bent gewaarschuwd, ik zou zeggen, van laat je niet schakelen, want door zo'n loverboy, lovergirl, kom je daarmee in aanraking. Dus dat je een of andere moment twijfelt daarover, kun je gerust, jawel, bellen als je in directe gevaar bent met de politie op 112. Voor advies en hulp kun je altijd contact opnemen met een van onze medewerkers. Jawel, samen gaan we op zoek naar hulp die bij jou past. Als je wil, jawel, dan kun je dat anoniem blijven doen. Dan bel je met 036 52 50 898 en we helpen je een handje verder. Jawel, dus we hebben nog is het about the lover boy and the lover girl here on Radio SKS. कुछ और बातें आपके मध्य में पेश करता रहूंगा मैं, लेकिन उन सबसे पहले एक नगमा इस तरह से प्रोग्राम में लाना चाहता हूँ दोस्तों भाई बहनों, यानी प्रोग्राम में शामिल हुआ है बीना हरपाल. जवल बीना जी, मेरा प्यार भरा नमस्कार, वेलकम. तो बीना जी, आपके लिए एक नगमा इस तरह से प्रोग्राम में पेश करता हूँ, तो इसको कहते हैं भी यावा प्यार के साथ में. सुन जाने क्या कहता है, क्या प्यार का समा. गोरी 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 तन तेरा रूप की नदिया, जब देखूं तुझे प्यास लगे. हे गोरी 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 तन तेरा रूप की नदिया, जब देखूं तुझे प्यास लगे. धिनता धिनक धिनता हो धिनक धिनता धिनक धिनता. गोरी 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 तन तेरा रूप की नदिया, जब देखूं तुझे प्यास लगे.
ना ना पानी आहा पानी आहा पानी 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 अचरा सिमटा तन से लिपटा गालों पे जुल्फ बिखर गई मन ललचाया तेरी काया भीग के और निखर गई अचरा सिमटा तन से लिपटा गालों पे जुल्फ बिखर गई मन ललचाया तेरी काया भीग के और निखर गई गोरा 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 मैं चकोरी तू चकोरा तन छू गया जो मोरा लाखों अरमान जगे थिनक थिनता थिनक गिनता ओ थिनक थिनता थिनक गिनता गोरी 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 तन तेरा रूप की नदिया जब देखूं तुझे प्यास लगे लाखों अरमान जगे जब देखूं तुझे प्यास लगे लाखों अरमान जगे या भाई तो यानी कि बीना हरपाल का लाखों अरमान जाग गया है यूं ही सुबह के प्रोग्राम में काबुल बीना जी वेरी लवली या दोस्तों भाई बहनों बस इसी तरह से आपसे हम बात करें अबाउट द लवर बॉय en de lover girl दोस्तों भाई बहनों het is niet zomaar iets beste luisteraars dat u denkt van nou ja goed dat het niet meer aandacht aan besteed wordt, wil dat niet zeggen dat het niet meer bestaat. Nog steeds, dus hoor je hier en daar nog slachtoffers over, zeg maar, zulke gebeurtenissen. Dus ja, de loverboy en de lovergirl. Jawel, dus hoe ga je daarmee om? Hoe kunt u daarmee omgaan? En hoe het belangrijkste is natuurlijk, beste luisteraars, hoe herkent u dat? Heb ik je een of ander daarover verteld? Hoop dat onze luisteraars daar ook een of andere willen vermelden. Ik zou zeggen van, kom je daar in zeg maar aanraking, dus dat u denkt van, goh, dit gaat niet goed, dit voelt niet lekker. Vraag een gesprek aan met de politie. De politie heeft recherches in dienst die speciaal zijn opgeleid om slachtoffers van seksuele misbruik door bijvoorbeeld Loversboy te helpen. In een gesprek met hen vertel je wat je overkomt. Je hoeft dan nog niet te beslissen of je aangifte wil doen. Dus op die manier kunt u natuurlijk zich verder in ontwikkelen. Jawel. De loverboy. Dus heb je te maken gehad met seksuele misbruik of de gevolgen van zo'n ingrijpende gebeurtenis kunnen groot zijn en duren soms lang. Het kan zeg maar prettig zijn om anoniem in contact te komen met lotgenoten. Jawel, dus de slachtofferhulpcommunity is een veilige plek om elkaars ervaring te lezen, vragen te stellen of je eigen verhaal te delen. Jawel, dus dat is de slachtofferhulp community. Dat is een veilige plek, daar kun je terecht om zeg maar jouw problemen neer te leggen en jezelf daar verder mee te helpen. Lotgenoten groepen seksueel misbruik. Jawel, dus bij benoem. इसी तरह से कुछ बातें हैं जो आपके मध्य में पेश करता रहूंगा और इसके साथ मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप हमारा साथ देते रहेंगे. Overlevingsreacties, dus bij me, hoe reageert op een heftige gebeurtenis? Kies je niet zelf uw incident of instinct neemt het handel over het doel, de situatie overleven. Daarom spreken we over overlevingsreacties. Voelt u niet schuldig en schaamt u niet voor uw reactie en ook niet al anderen te zeggen dat u misschien anders had kunnen reageren. Dus wat hebben we nu? Jawel. Waarschuw je naaste, zeg maar, daarmee om, zeg maar,
op de hoede te zijn om niet in de val van zo'n loverboy te komen. En met name, dus zo wij had het net over dat Suriname en Nederland, hoe goed en slecht gaat. Je zou het maar zien dat het in Suriname plaatsvindt. Suriname gaat niet goed. En daar zou je natuurlijk de loverboy en de lovergirl ook aan het werk zijn. Jawel, want hoe makkelijk kunnen ze dat wel niet verdienen? Dus om jou natuurlijk aan de haak te slaan en jou het werk voor hem te laten doen. Of door haar aan de haak te slaan en jou het werk te laten doen. Dus het enige wat u kan vertellen van kom je zoiets tegen dan en u voelt u zich niet lekker, gelijk bellen met 112. Jawel, dus Israël to aapko janeki medet milega. U kunt hulp krijgen, dus en vergeet niet, loversboy is strafbaar en ook zo'n girl. Ik vertel het u nog 1 keer. Wat loversboy doen, iemand aanzetten of dwingen tot prostitutie. Dat is strafbaar. Dus een loverboy kunnen maximaal 12 jaar gevangenisstraf krijgen. Is het slachtoffer minderjarig of is er geweld gebruikt, dan kan dat maximaal gevangenisstraf hoger zijn. Dus bewijs verzamelen tegen een loverboy is vaak lastig. Verzamel bewijs zonder jezelf in gevaar te brengen en spreek hier met de politie. Dus meer kan ik u hierover niet vertellen. Het is elk persoon zijn eigen ervaring wat u hiermee meemaakt. Ik hoop dat u er wat mee kan. Jawel. Topic यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों भाई बहनों. एक नगमा इस तरह से प्रोग्राम में ला रहा हूँ. जवाब दोस्तों भाई बहनों, वो कौन है जो दिल में समाया, वो कौन है जो सपनों में आया. दोस्तों भाई बहनों, जवाब अनूप जिनको राय बड़ी दिनों की बात प्रोग्राम में शामिल हुआ है. अनूप भाई मेरा प्यार भरा नमस्कार. और जवाब आपके लिए और जो आपके बगल में बैठा हुआ है ना, उसके लिए प्रोग्राम में एक नगमा पेश करना चाहता हूँ. अनूप भाई, just enjoy. से शिकायत, हमें आपसे शिकायत ना हुई, ना है, ना होगी। किसी और से मोहब्बत, किसी और से मोहब्बत ना हुई, ना है, ना होगी। हमें आपसे शिकायत ना हुई, ना है, ना होगी। किसी और से मोहब्बत ना हुई, ना है, ना होगी। ये दिन ये महीने गुजरते रहेंगे, ये लम्हे ये पल भी बिखरते रहेंगे। मगर प्यार दिल से कभी कम न होगा, कभी भी जुदाई का मौसम
किसी यार से मोहब्बत ना हुई ना है ना होगी। ख्यालों की दुनिया बसा के रखूंगी, तुम्हें धड़कनों में छुपा के रखूंगी। दीवाना बनाती है हसरत तुम्हारी, मेरी जिंदगी है ये सूरत तुम्हारी, मेरी जिंदगी है ये सूरत तुम्हारी। किसी यार की जरूरत, किसी यार की जरूरत ना हुई ना है ना होगी। हमें आपसे शिकायत ना सिमरन फिल्मी गाने के नए ना है ना होगी। किसी यार से मोहब्बत ना हुई ना है ना होगी। ना है और भी ना होगी। इस तरह से पूरा में पेश किया है ये प्यार भरा हमारे सभाई में देखा जाए तो खास करके यवाल फॉर निमंत मिंदर दाने अनूप जिनको राय के वास्ते एक दूसरे के लिए पूरा में लाया है प्यार भरा नगमा। देखा जाए तो रिक्लाम और न्यूज की ओर चलते 200 मिनट सुमित bedrijvigheid bij Radio SKS van 12 tot 1. Jawel, to bes jongie pora me samen arena. Altijd thuis in de regio, het station dat je verrast.